إخوان أخوات السلام عليكم، نتمنى يكون الجميع بخير وعلى خير صحة جيدة. من جديد بغيت نهضر معكم مرة أخرى، ولكن أبوردي عاود من جديد لا كونتابيليتي ومن بعد نرجعو في لا فيسكاليتي سواء لوكال ولا كود جينيرال دي زامبو ديال فيسكاليتي ديال المغرب. بطبيعة الحال après avoir abordé les vidéos précédentes le compte les charges constatées d'avance 34 91 34 91 ou un autre compte c'est un compte de régularisation actif, où j'ai abordé aussi le compte de facture non parvenue 44 17. Le compte 4417 du facture non parvenue, les normes comptables françaises, il est rattaché à un compte de régularisation passif, ولكن les normes comptables marocaines, il est rattaché fournisseur et compte rattaché. Donc, كاين الاختلاف ولكن le même approche. En fin de compte, la clôture, il y a régularisation. Donc, même rattachement au compte de régularisation passif, le cas marocain, il est rattaché, fournisseur et compte rattaché. Donc, c'est pas la même chose, mais en fin de compte, c'est la même chose, la même approche, la même logique s'applique. Et بعد ما تكلمنا على compte de charge constatée d'avance 34 91 ou la facture non parvenue 44 17 قررنا اليوم وهاد الليلة بالأحرى نشوفوا le compte des produits constatés d'avance. Le compte de produits constatés d'avance, c'est la même logique, toujours sur le fameux principe de la spécialisation de l'indépendance des exercices qui s'imposent, les qui frottent les règles de l'écriture comptable. Pour donner une bonne image de la situation économique et financière de l'entreprise, on est obligé de rattacher les charges et les produits l'année concernée. En l'occurrence, le compte des produits constatés, de produits 44 91 produits constatés d'avance, on est obligé de procéder de la même manière باش نحترموا la spécialisation et l'indépendance de l'exercice. نشوفوا هذه القضية ونحاولوا نفهموها من جميع الجوانب ديالها، ونعطيكم النيكريتور كيفاش كدار وكيفاش ليكريتور كتسيزا، ومن بعد باغ لا سويت في لا كلوتور دو ليكزيرسيس لاني ان شنو كيوقع ليكريتور اللي كتوقع، وتشوفوا دي زيكزامبل وكيتعلق اون جينيرال بماذا، وبيان سور غنشوفوا في الاخير ليكريتور لي كونترباسي اكسترني باش نوضعوا ونغطاشيو لو برودوي ان كوستيون لاني كونسيرني. هنا كيف درنا مع الاخر لي برانسيب فوندامونتال روتوني سون نومبر دو 7. كاين اللي غيقول لك الدار كيزيد وحده كيزيد الثانيه كاين الثالثه ماشي مشكل، كاين اللي غيوصل حتى ل10 ما كاين حتى اشكال، كاين اللي كيوصل حتى ل10 اكثر، ولكن بصفه عامه هاد لي برانسيب اللي مهم واللي كيهمنا حنا درتو اون روج لو برانسيب دو لا سبيسياليزاسيون دي زيكزيرسيس و دو لانديبوندونس دي زيكزيرسيس. وكاين اللي كيراجوتي ou peut-être ils ont tout à fait raison de rajouter le principe de l'image fidèle de l'entreprise باش تعطي هاد l'image. Finalement هاد les principes كاملين كيمشيو في نفس الاتجاه، كنجبروا لو برانسيب دو كونتينيتي ديكسبلواتاسيون، لو برانسيب دو بيرمانونس دو لا ميثود. ما خصكش ترجع كل مره لي ريغل ولا ميثود دو مانيير كو نو بيرميت با دو كومباري دي زيكزيرسيس. لو برانسيب دو كوهيستوريك بيان سور، et puis اللي كيتعلق بينا اليوم اللي غنخدموا به le compte de produits constaté d'avance, le principe de spécialisation des exercices, le principe de prudence bien sûr, le principe de clarté, le principe d'importance significative. اللي بغينا نقولوا la comptabilité de l'entreprise se doit se respecter différents principes comptables édictés par le code général de
le code général de normalisation comptable marocain et par le code de commerce. هاد لي جوج دو ريفيرونس، هاد لي جوج اللي كيعطيونا كيفاش دار لا كونتابيليتي باش تعطي une bonne image او plutôt une image sincère et réelle ديال la situation économique et financière de l'entreprise, en particulier le code général de normalisation comptable. Ces principes ont notamment trait à la qualité des écritures de compte, les règles, les principes comptables. Parmi eux se trouve notamment le principe de la spécialisation de l'exercice, qui nous permet d'expliquer علاش chaque produit il est rattaché à l'exercice ديالو. حنا مثلا في l'exercice اللي غتشوفوه في l'écriture comptable في l'analyse comptable نعطيكم بانه واحد لو برودوي دخل في 2020 ولكن الكونسيرن 2021. كيفاش واش تدخلوا في 2020 ما يمكنش، خصك ولكن l'écriture est nécessaire، خصك تدير l'écriture. L'écriture est là comme je vous ai dit في le compte charge constatée d'avance. ما يمكنلكش دير لا كونتابيليتي وديما كاين لي لوجيسيال وتبدا تكتب وتقول له هذا ما ندخلوش نستنى وكذا، مع العلم انه الا ما دخلتيش وما خليتيش لي تراس الا كان سيتين شارج ما تكونش ديديكتيبل ان برودوير انت على ليميت ان برودوي اللي نعاود نفس الشيء غتصبح ان برودوي دو فونت، غتصبح كانك ديسيميليتي ان فونت وبالتالي مشكل مع لو فيسك. دونك il faut toujours saisir l'écriture où il y a des règles, il y a des normes, il y a des méthodes qui nous permettent ou qui étouffent le code général de normalisation comptable ou la comptabilité en général اللي كتسمح لنا نكتبوا وفي حالتي n'est pas concerné l'année en question. Une fois la clôture de l'exercice, la fin de l'année, quand constater, on va dire la régularisation, on va faire l'année de l'ouverture, quand dire les critères de rattacher le produit en question à l'année concernée. L'objectif, c'est de donner une image fidèle permettant aux tierces personnes de disposer d'une vision exacte de la situation économique et financière de l'entité, c'est-à-dire l'entreprise. ضروري تعطي المعلومة وتكتب بون فوا وتكتب المسائل وتحترم لي ريغل البرانسيب ديال لا كونتابيليتي دو مانيير ا دوني ليماج. مثلا الواحد يعطيك كريدي، الواحد يبغى يستثمر في شركة كبيرة بغا ولا كانت في لابورس اكسيتيرا اكسيتيرا، واللي كاينين في لابورس كاينين دوطر ريغل d'information plus exigeantes encore. Les comptes d'une entreprise doivent être présentés en conformité avec les règles comptables en vigueur et en bonne foi afin de donner une image aussi objective que possible de la réalité de l'entreprise. Donc la réalité الوضعية ديالها الصحية الاقتصادية والمالية. Les principes de spécialisation de l'exercice, c'est très intelligent en raison du découpage de la vie de l'entreprise en exercice comptable. Les charges et les produits doivent être en vertu du principe de spécialisation des exercices rattachés à l'exercice qui concerne effectivement et à celui-là seulement. Les produits sont comptabilisés au fur et à mesure qu'ils sont acquis et les charges au fur et à mesure qu'elles sont engagées sans tenir compte de la date de leur encaissement ou de leur paiement. Toute charge ou tout produit rattaché à l'exercice mais reconnu postérieurement à la date clôture et avant celle d'établissement des états de synthèse doit être comptabilisé parmi les charges et les produits de l'exercice considérés. Toute charge ou tout produit connu au cours de l'exercice mais se rattachant à un exercice antérieur doit être inscrit parmi les charges ou les produits de l'exercice en cours. Parce que nécessairement, il y a un compte nécessaire pour ça. Toute charge, voilà ce qui nous concerne, c'est justement le compte des produits constatés d'avance. Toute charge ou un produit comptabilisé au cours de l'exercice et se rattachant aux exercices ultérieurs. احنا غنكتبوه في l'exercice 2020 ولكن ماشي ديال لو برودوي ديال 2020 ماشي une vente ديال 2020 doit être soustrait des éléments constitutifs des résultats de l'exercice en cours et inscrit dans un compte de régularisation. Donc في la fin ديال 2020 كاين لا ريغولاسيون compte de régularisation نديرو فيه ونديرو لا ريغولاريزاسيون ديالو في la fin des travaux في يعني في
في l'inventaire, في la clôture de l'exercice, نديروا المسائل ونديروا la régularisation de manière une fois ندخلوا في 2021 نديروا l'écriture اللي كترجع لنا tout ça لان كيف قلت لكم باش ندونوا une bonne image de l'entreprise ضروري باش دير هادو وباش دير المسائل ديالك ديال les états de synthèse, bilan, le compte de produit, charge, état de solde de gestion, l'état de financement, état des informations complètes. Tout ça c'est un ensemble. Il a بديتي كتدخل لي شارج ولو برودوي اللي كيكونسيرن با لانير غنصبحوا في واحد المشكل وذيك المشكل جوستومون سي سا انه غتعطي une image fausse de la situation financière. On ne peut pas faire l'analyse financière, on ne peut pas faire la comparaison entre les années لان كلشي كتاخذ من هاد لاني كتحط في لاني اخر. اذا il faut respecter chaque charge ou chacune des charges في l'année ديالها و chaque produit l'année ديالو. On continue. Régularisation des produits constatés d'avance 44-91. Le produit constaté d'avance est un produit comptabilisé à l'exercice N, c'est-à-dire 2020, on a pris comme exemple, alors qu'il concerne l'exercice N plus 1 2021. Un produit في la fin du mois, في la fin de l'année ديال 2020. خصك تكونستاتيه ولكن خصك تعرفوا فين تكتبوا de manière à ce que la régularisation la régularisation وديروا باش ما يكونش كان impact sur le résultat comptable de l'entreprise ou l'année suivante 2021 غدير l'écriture ديالو و تكستورني و دير contrepasser externe l'écriture de la régularisation de la fin de la clôture de l'exercice 2020 de manière à le rattacher à l'exercice 2021. Exemple de produits constatés d'avance. نعطيكم أمثلة على les produits constatés d'avance اللي كيكونوا. مثلا facture de vente de marchandises comptabilisées alors que les marchandises ne sont pas encore livrées. هنا كتفاكتوري وكدير une vente وكترسل وعندك كل شيء كونتابيليزيتي بانه اون فونت افيكتيو الوغ لا مارشانديز مازال ما تليفري. دونك شنو هذا؟ سي ان برودوي كونستاتي دافونس. سي ان برودوي كونستاتي دافونس. انت كتبتي لا كونتابيليتي درتي كل شيء وربما تخلصتي فيه الوغ الى عندك لو ريجيم دي ديبي غتبدا لو ديكلونشمون دو لا بروسيسيس في لو تي في وفي كذا سكون ابل لو ريجيم دو فاكتوراسيون اوسي alors comptable مازال كايناش لا فري دو. دونك سي ان برودوي كونستاتي دافونس وربما سا فا كونسيرني لاني بروشين ماشي لاني ديالها. وبالتالي هاد المسائل ضروريه. فاكتور دو بريستاسيون دو سيرفيس كونتابيليزي alors que le service va s'exécuter à cheval sur les deux exercices, une partie concerne l'année suivante. مثلا عندك واحد دي ترافو دو سيرفيس غديرهم ولكن هاد لي ترافو سا نو كونسيرن با بجوج. مثلا كاين مليون 10,000 درهم ولكن هاد 10,000 درهم uniquement une partie 5,000 درهم qui concerne 2020 alors que l'autre 5,000 dirhams le travaux ils vont s'effectuer en 2021 et concerne 2021. Donc il faut le rattacher à 2021 باش نعطيو une image réelle de la santé financière de l'entreprise و ses activités. وان هذا العمل ما يمكنش واحد لو برودوي ديال 2021 تدخلو في 2021 دير في لو شيفر دافير au niveau des critères comptables ديال 2021 وتفوسي هذه كانه لو شيفر دافير ديالك il a augmenté de temps, il a le chiffre est grand alors que non il n'a pas augmenté من هذاك العدد. ان النص ديال ديك العدد مثلا 100 مليون انت كتبتيها كاع في لاني 2020 انت غيظهر له الشيفر ديال دافير ديال كبير في حين انه غير 50 مليون لان 50 مليون سا كونسيرن 2021. دونك loyer comptabilisé et la quittance émise mais il concerne le mois de l'année suivante. مثلا accessoirement عندك واحد الشركه كبيره وكتخدم وعندها واحد الموضع واحد كراج كبير مثلا وكتكريه ب 40 مليون 30 مليون 6 مليون 8 مليون 10 مليون في الشهر. هنا انت لا لو loyer vous l'avez encaissé لان ودار لا كونتابيليتي ديالك درتي ميز دانكيتونس باش تاخذ هاد الفلوس ديال لاني جانفي 2021 ولكن هاد لو برودوي راه لاني 2021 واخا خديتي الفلوس 2020
واخا درتي ليميز دو لا كيتونس ولكن en fin de compte هذا c'est un produit qui concerne 2021. هذا هو l'exemple اللي غناخذوه ونديروا به لا comptabilité وتفهموه. Par exemple, l'entreprise a comptabilisé le 20 décembre année 1 2020, 2020 comme exemple, le 20 décembre 2020, le produit de la location d'un local de 30 000 dirhams qui couvre la période du 1er janvier au 31 janvier 2021. كيف كتعرفوا أن الكرا كتبدا من 1 ل 31 وكيتخلص مسبقا. انت درتي لاكيتونس والفلوس جاولك ودرتي لاكيتونس، ولكن هاد الفلوس ما كيتعلقوش بديسمبر 2021 وانما كيتعلقوا بماذا؟ بجانفي 2021. اذا فين غدير هاد الفلوس ديال هاد اللواير؟ لان كديرين اكتيفيتي مثلا هاد الشركه عند معمل ولكن عندها محل وكراتو، ما يمكنش تدخلوا في 2020 لان il ne concerne pas 2020. هذا الشهر جانفي 2021 ولكن لا كونتابيليتي دارت والفلوس دخلوا. ها هو البرودوي كاين. اذا هذا البرودوي علاش سميناه كونستاتي دافونس؟ كنشوفوه قدامنا ووصل عندنا دافونس الوغ كيل كونسيرن كوا؟ il concerne واحد لاني اخرى هي لاني التيريور 2021. انا مهم. Bien sûr, vous allez procéder à l'écriture habituelle. 71-82, revenus des immeubles non affectés à l'exploitation. C'est une vente, 30 000 dirhams. Ou débité, maintenant, crédité, ou débité, la banque. La banque, débité la banque, le flux دخلت مثلا عن طريق البنكة. وبالتالي هاد الفلوس هادي وهاد لو برودوي ça ne concerne pas 2020. هو دخل 2020 ولكن il concerne 2021. شنو غدير؟ غتخليه حتى la fin d'exercice 2020 parce que c'est un compte de régularisation dans les travaux des fins les travaux, ce qu'on appelle la fin des travaux ou la clôture de l'exercice. À te constater comme produit d'avance. À te chauffe, va te mcher le produit constaté d'avance, le loyer d'un local مثلا وتمشي 71-82 يعني les revenus des immeubles qui ne sont pas destinés à l'exploitation. Donc الكرا les revenus ديالهم الكرا انه غدير شنو غدير؟ غتشوف الديفي ديالو وتحط فيه 30,000 درهم. يعني غتصولدي لي كريتير اللي دارت الاول، غتصولديها نهائيا de manière à ne pas augmenter les ventes, à ne pas augmenter les loyers. En l'occurrence, عندنا les loyers. Le compte سنت ما غاديش يكبر وانما خص هذاك لي كريتير اللي درتي خص تصولديها دابا باش لو لوير يبقى حقيقي. ولكن تخلي لي تراس، وهاد لي تراس فين غيتكتبوا؟ في 44-91 produit constaté d'avance loyer de local exercice suivant 30,000 dirhams. هذا غيبقى هو اللي كي غوتراسي بانه كاين ان برودوي انه كونستاتي دافونس سي ساجي دان لوير ديال 2021 وها هي الكتابه. ولكن ما يمكنش نخليوه لي كريتير اللي درنا دو لو كونستاتاسيون دو رونتري ديال لارجون بار لي فونت 71-82 ونخليوه بانه يبقى augmenter le compte, le solde dialogue, et il va avoir un impact sur le résultat comptable et fiscal alors qu'il s'agit de loyer de 2021. Donc il faut le rattacher à 2021. Une fois neutralisé l'augmentation les gains au niveau de recettes, au constater qu'on produit constaté d'avance 30,000 dirhams. غنخليوها هكاك حتى تجي l'ouverture 2021. ديك الساعه غنكونترباسيو externer l'écriture. Cette écriture de régularisation au niveau du compte 71-82 par le débit de 30,000 dirhams permet de diminuer le solde du compte de vente ainsi que le résultat comptable. Les ventes, c'est le loyer, le résultat comptable de l'exercice en 2021 et de ne lui rattacher que ses propres ventes et non celle de l'année antérieure 2021.
يعني ديك الكتابه اللي درنا نوتراليزينا هذاك لا فونت جعلناها سولديناها دو مانيير ما توغمونتيش لو كونت 7 ou de manière à ce qu'on constate le produit constaté d'avance au niveau du bilan, ou finalement, l'effet inverse sera constaté à l'ouverture de l'exercice suivant N+1 2021. Le solde de compte vente, si en l'occurrence le loyer va augmenter par l'inscription du montant du loyer 30 000 dirhams. Une fois l'écriture comptable à l'ouverture d'exercice N+1 2021. Je nous l'écriture et il y a la suivante. Au cours de l'exercice 2021, les critères est contrepassé, externé et produit ajouté au 61-81 dB, donc au résultat comptable. Donc il va avoir un effet sur le résultat comptable, il va augmenter de 2021. La même écriture sera passée avec le compte 4491, le compte du produit constaté d'avance. L'objectif est de solder le compte 4491. ها هو كيف كتلاحظوها في هذا لو طابلون. غنمشيو لو لوايي لوكال 2021، غنمشيو ل 4491 غنديرو هاد المره العكس اللي الكتابه اللي درنا في دو ريغولاريزاسيون، نديروه في الدي بي. هو لو كونت 4491 سولدي، ولكن ها هي الكتابه 7182 اكستورني عاود نفس اكستورني بنفس الشهر لو برودوي كونستاتي دو لوكال 30 000 dirhams. ها هي لا فونت اي كونستاتي اي راتاشي على لاني 2021. نكتفيو بهذا الشيء. اللي ما فهم شيء يطرح الاسئله، لان في بعض الاحيان كاين اللي كيف قلنا مرارا وتكرارا، وفي بعض الاحيان الانسان كيظهر له المساله واضحه، ولكن كاين اللي عاد كيبدا في الكونتابيليتي ما يفهمش القضيه مزيان وشنو كنكتبوا. بالتالي الاسئله وغنجاوبوا على كل واحد ونشرحوا اكثر ونديروا دي زيكزومبل اكثر، وربما الاخوان يعطيو دي زيكزومبل اكثر، وهكا كتكون الانتراكتيفيتي بين الناس، كتساعد على الناس مساله غتفهم بجديه وبطريقه احسن. تبارك الله عليكم والله يعاونكم. هي 40 لو كونت 41 هذا 4491 لو كونت هذا في لو كود جينيرال le code général de normalisation comptable. Le compte 44 permet de rattacher à l'exercice les produits qui le concernent effectivement, et cela seulement. Il est crédité en fin d'exercice par le débit de compte des produits concernés, de produits intéressés. Donc هذاك ديال لو كونت اللي درنا واللي شفتوها في هذا هادي لو ديبي ديال لو كونت ديال هادي او في هادي 30071 82 pour faire constater le loyer et le rattacher à l'année 2021. تبارك الله عليكم والله يعاونكم.